Chin Radio and TV International, 48 years of celebrating our differences. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں بائی لو اینڈ سیل ہائی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ملائیں گے کرسٹن ڈورن سے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے فری چنڈیگڑھ کے پاس، جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گی امپورٹنس آف انٹیریئر ڈیزائننگ، کہ کیوں ریئل اسٹیٹ میں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ میری آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی ڈیٹیل میں مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کہ آپ کے پاس کون کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا کمفرٹ زون کہاں ہے، مڈ ٹرم میں ہے یا لانگ ٹرم میں ہے۔ اور اس کے بعد اینڈ میں لیسا ہوگی ہمارے ساتھ، جو آپ کو ٹپ دے گی بائی لو اینڈ سیل ہائی۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں کرسٹن ڈورن کی طرف۔ جسٹ اسٹے ود می۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کرسٹن ڈورن ہے۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ لگژری لیونگ اور نارمل لیونگ میں ڈفرینس کیا ہے ہائی رائز کانڈومینیم کے حوالے سے۔ سو لیٹس آسک ہر سرٹن کویسچنز۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملے گی۔ کرسٹن، ہاؤ آر یو؟ Good, how are you, Zia? Thank you very much for your time. Thanks for having me again. Thanks. And I know you have really in-depth knowledge and information into a luxury world. Condominiums, high-rise, normal condominium and luxury condominiums. What are the differences among those? Well, when you're looking at luxury condominiums, first, of course, the location is key. Best location in the city. Yeah. Developers pick for luxury residences. Not only that, but the service level, the amenities are top-notch. The finishes are usually from places like Italy instead of using local manufacturers. Yeah. European appliances, yes. Top-notch marble, high ceilings, and then back to the service level, above and beyond the typical concierge service you'll find in a luxury building. Okay. And based on your experience, how many luxury branded examples we have in Toronto? Actually, it's a pretty new addition to Toronto in terms of the condominium market. Yeah. There were 4 large 5-star hotel residences that came in about 2 years ago. But in total, it only gives you under 900 residential suites in these luxury buildings. So there's really not a lot, even though we all came out at the same time. And why it's a prestige to live into a branded luxury condominiums versus a normal condominium? Well, I think the word brand is what's so important. Brands that people recognize, especially on an international level. Yeah. You feel privileged to be associated with that. And along with that, you get, the best restaurants, the best facilities for entertaining. If you're meeting clients or if you're hosting friends over, you have really the best of the best. Another thing is, since you being an owner in the luxury condominiums, share the facilities among your other neighbors, right, other condominium owners, there are certain common areas where you can see each other. So living next to a neighbor in a normal condominium versus in luxury, what kind of neighborhood you're talking about?
In terms of your neighbors in the building? Exactly. Well, the nice thing is most people looking at this 5-star product this may be one of many residences internationally, so most likely they're not there all year round. So you may be on a floor with nine other suites, and you may only see your neighbors twice a year. Exactly. Because people are so international. And in terms of the amenity space, you find that your amenities are used a lot less than in a regular building, so you definitely have more privacy. Again, just because people travel quite a bit or they're busy working, they don't have as much time to spend in these amenities. Yeah. And in terms of the hotel guests, again, these are more business travelers hotels with not large groups. So you'll go down to your gym and you find that it's quite peaceful. You don't have a lot of people around you at one time. So on a certain occasions, around the year, I have seen a lot of activities really get dense, such as take an example of TIFF. Right. So, and I've seen when TIFF happens here in Toronto International Film Festival, the real focus media and everyone is on these 5-star luxury condominiums. Why is that? Well, just like you and me, where we would love to live in a place like that. I mean, the celebrities are comfortable being in these branded buildings. So a lot of these celebrities would stay in this hotel brand internationally if they're traveling for filming or just traveling on leisure. So when they're coming to Toronto, these brands they really feel comfortable in. And I think being in Toronto too, that Torontonians and residents in these buildings are very respectful of the celebrities when they're here. And you won't see people running up asking for autographs. We have a lot of these celebrities coming into our facilities, into the gym, pool, and you might be working out beside Ben Affleck one day, and it's just like you're working beside a neighbor, and They're really not treated much differently. But that's why people like to live in these buildings too, because you have this excitement. You could walk down into your lobby and you see someone walk by that you just saw on the movies last night. So it's a huge draw. And why the luxury or the quality remains so sustainable in these 5-star hotels? It is because of the brand guidelines? Well, I think the brand for sure, but also a developer is delivering a higher level of finishes than the city's really seen before. Yes. So, as I mentioned, you have, $100,000 kitchens in some of these suites with the top-of-the-line appliances and the views that you won't have in a regular condominium. Okay, wonderful. Kristen, thank you very much for your insider news. Thank you for having me. And we'll definitely join you in the future. नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमने ये कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताएं कि लग्जरी लिविंग में क्या डिफरेंस है वर्सेस नॉर्मल लिविंग में, स्पेशली जब हम डाउनटाउन टोरंटो की बात करते हैं, 5-स्टार ब्रांड की बात कर रहे हैं, लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स की बात कर रहे हैं वर्सेस नॉर्मल कॉन्डोमिनियम की. तो अगर अफोर्डेबिलिटी है तो क्वालिटी ऑफ जो लाइफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लग्जरी जो आपको मिलेगी तो वो इन्हीं 5-स्टार जो है प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे, जो मेरे ख्याल में अब तक टोरंटो में अगर आप देखें 2005 से लेकर 2005 से अगर 2014 तक अभी अगर आप देखें तो टोटल आपको ये ब्रांड सिर्फ 4 ही मिलेंगे. तो ये हमने शेयर किया. हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ. जस्ट स्टे विद अस. मैरिजुआना पीना ज़ाहिरन बेज़र लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैरिजुआना आज से 30 साल पहले की बनिस्बत औसतन 300 से 400% ज़्यादा नशावर और ताकतवर है. मैरिजुआना पीने से एक नौउम्र बच्चे की ज़हनी नशोनुमा को शदीद नुकसान पहुंच सकता है. मैरिजुआना एक नौउम्र बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर सकती है. हक़ाइक़ से बाखबर रहिए और अपने बच्चे को मैरिजुआना पीने के मुज़िर असरात से आगाही दीजिए. मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट देखिए canada.ca/drug prevention. हुकूमत कैनेडा की तरफ से एक पैगाम. टोरंटो डाउनटाउन के कैनरी डिस्ट्रिक्ट में खुशामदीद, जो आपको देंगे सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े. 35 एकड़ अराजी पर फैला हुआ शानदार रिहायशी मंसूबा आपकी दहलीज पर. ज़राए नक़्लो हमल, डाइनिंग और ख़रीदारी जैसी शानदार सहूलतों से मुज़य्यन पेश करते हैं कैनरी पार्क कॉन्डोज. हमारी शानदार इफ्तिताही तकरीब में आपकी शिरकत के मुतमन्नी कैनरी पार्क कॉन्डोज की मिल्कियत सिर्फ $1,000 माहाना की बुनियाद पर हासिल करें.
टोरंटो रियल एस्टेट का बेमिसाल शाहकार। ट्रिब्यूट कम्युनिटीज आपके ख्वाबों की ताबीर में पेश एक ऐसा घर जो डिजाइन और फितरत का इम्तिजाज हो, एक ऐसी जगह जो परवरिश, शौकी और तफरी से लबरेज हो, जहां जिंदगी के बेहतरीन लम्हात यकजा हों। GTA बिल्डर के साथ काम करने पर आला और उम्दा खिदमात के एतराफ में JD पावर अवार्ड हासिल करने वाले ट्रिब्यूट कम्युनिटीज। ABN एक अकाउंटिंग फर्म है जहां आप मुख्तलिफ मालियाती और इक़्तिसादी मुशावरत के लिए हमारी खिदमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ताकि न सिर्फ आपकी सरमायाकारी महफूज रहे बल्कि इसमें इजाफा हो। गिनती की दुनिया से बाहर देखिए, CPAs आपके मावन मददगार साबित हो सकते हैं। हम आपको कॉर्पोरेट लॉ, गैर मुजरमाना अदालती मुकदमात, सिविल लिटिगेशन और रियल एस्टेट में कानूनी मदद फराहम करते हैं। हम टोरंटो के वकील हैं। कारोबार के कानूनी मशवरों के लिए हमसे रुजू करें। 2 दहाइयों पर मुईद बेकर रियल एस्टेट टोरंटो में पेश करते हैं एक और कामयाब तामीराती मंसूबा। जब आप बेकर के जरिए खरीदारी करते हैं तो आप फायदे में हैं। Remember, mortgage financing is just like a puzzle. The difference is you won't get a second chance to solve it. Choose the right broker. Call me for initial consultation. काम, खेल और लगन, जब आप घर की तरफ आते हैं तो जिंदगी भी आपके साथ आती है। किंग एंड जॉन में रिहाइश रखी है जो कॉन्डोज, मकानात, दुकानें, सब्जाजार और दीगर सहूलियात से आरास्ता है। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए garrisonpoint.ca। Thank you. रीफाइनेंस करने का मतलब सिर्फ अपने डेट्स पे ऑफ करना या वेकेशन प्लान करना ही नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी उस इक्विटी से जो आपके घर के अंदर मौजूद है। अपने ऑप्शन डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल करें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ फरी चुनरिगर है। इनसे हम इंटीरियर डिज़ाइन या डिज़ाइन के बारे में मालूमात लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। फरी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good to see you, Zia. ठीक हूँ, thank you. हाउ इज़ एवरीथिंग? Good. वंडरफुल। फरी, मुझे ये बताएं कि हमने पहले भी बात की कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग एज फार एज रियल एस्टेट इज़ कंसर्न, तो लाइक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड जो पूरा प्रोसेस है वो है क्या? Okay, so पहले क्लाइंट, सबसे पहले तो क्लाइंट को समझना चाहिए कि दे नीड अ डिज़ाइनर। एक दफ़ा उन्होंने डिसाइड कर लिया, डिज़ाइनर पिक कर लिया है, सो उनकी मीटिंग होती है एंड समझना ज़रूरी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट के। वंस आप समझ जाएं कि ओके दे वांट दिस मच वर्क डन इन देयर इंटीरियर, 2 तरीके से यू कैन हैंडल इट। या तो आप सिर्फ डिज़ाइन पेपर में आप प्लान करके उनको दे सकते हैं, लिस्ट बना के कि क्या क्या ख़रीदना है इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर और लाइटिंग और अदर एक्सेसरीज, और यू कैन डू बोथ डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन, कि आप ख़रीदें भी और आप काम भी करवाएं ट्रेड्स के साथ, एंड यू डू द इंटायर प्रोजेक्ट एंड ब्रिंग इट टू फ्रूटेशन, लाइक एंड इट। सो देयर आर फ्यू थिंग्स विद इन दैट जो बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले डिज़ाइनर जो अपना डिज़ाइन बनाता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज़ अ गुड टिप फॉर पीपल, having a beautiful picture is not enough. इंटीरियर डिज़ाइन में सारी जो चीज़ें जैसे फर्नीचर होता है, लाइटिंग, एक्सेसरीज, कारपेट, टेबल्स, ये सारी चीज़ें सोर्स करनी पड़ती हैं। लॉट ऑफ टाइम्स ये इन्वेंट्री में दुकानों में होती नहीं है, या डिसकंटिन्यू हो गई है, या टाइम लाइन बहुत ज़्यादा होता है। तो people should be aware of this a little bit, कि to pay attention, because जो आप अगर सोच रहे हैं कि 1 महीने में हो जाए काम, it could take 3 months. So that's one part of the process that you have to keep a tab on. The other thing, as designers, when you start the process, the most important thing कि जो स्पेस आपका है उसकी स्पेस प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कभी मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोगों ने कहा ओके सोफ़ा चाहिए उन्हें कमरे के लिए, या तो बहुत बड़ा सोफ़ा ले लिया है
اور کمرہ چھوٹا ہے یا وہ مین ڈور کے تھرو نہیں آ رہا ہے لائک یا جگہ کم ہے اور صوفہ بڑا ہے صوفہ بڑا ہے. So اسمال ایگزامپلس. اگر آپ فلور پلان لے کے اس میں آپ ڈیزائنر سائزز دیکھ کے لے آؤٹ بناتا ہے, سو دے نو ایگزیکٹلی کہ صوفہ 6 فٹ کا ہونا چاہیے یا 9 فٹ کا ہونا چاہیے. سو دیٹس دی ادر امپورٹنس آف اے ڈیزائنر. دے نیڈ ٹو ڈو اے فلور لے آؤٹ اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے کمرہ فنکشن ہوئے گا, آنے جانے کا راستہ کیسا ہے, صحیح ہے, کم ہے, زیادہ ہے. Some of the things to consider in the process. کہاں پہ آپ یوز کریں گی certain interior designing جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاسک بھی ہے, کافی کنزرویٹو بھی ہے, کلرفل بھی ہے, اس کے اندر کلچرل ٹچ بھی ہے, تو کن کلائنٹس کے لیے آپ اس تھیم کو ریکمینڈ کریں؟ آئی تھنک یہاں پہ کیونکہ بہت سارے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں ٹورانٹو میں, آئی تھنک بہت اچھی بات ہے. تو جو بھی کلائنٹ ہے آئی تھنک ڈپینڈنگ کہ وہ کدھر سے آ رہے ہیں, یو ہیو ٹو پک اپ ان کے کلچرل نوئنسز سے, بیکاز ایک تو پیور کینیڈین اسٹائل ہو جو بہت اسٹریٹ سمپل لائنس ہیں, میوٹیڈ کلرز ہیں, پیسٹلز, سبڈیوز ہو. It really is an individual choice, like the type of person, who the client is. So بہت ضروری ہے client کو سمجھنا. Definitely, like you have to know who you're designing for. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن چلے آپ سے پوچھتا ہوں. ڈیزائن میں ایک لائن ہے لیس از مور, تو آپ انٹیریئر میں اس کو کہاں یوز کریں گے؟ Oh my God, okay, this is like trick question. No, less is more. جیسے آپ نے بھی سمپل لائن کی بات کی. I was just gonna say simplicity. Yes. Okay, like to me, جہاں بھی آپ ڈیزائن کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں وہ you hear accent wall, تو featured wall, or one basic piece. So less is more, that means I would see it like one really nice beautiful object would make a lot more sense than a clutter of lots of things. Yeah, so there's some beauty in that too. Of course. In the simplicity of design. Yeah, I think so. Perfect. So فری آپ سے مزید آگے بھی آ کے بات کریں گے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیزائن کو اگر ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کریں تو ویورز کو کافی ہیلپ ہوگی. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ فری نے بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو پورے پروسیس کو ایکسپلین کیا. تھیم چاہے کچھ بھی ہو, چاہے وہ لیس از مور ہو, چاہے وہ کنزرویٹو ہو, چاہے وہ ماڈرن ہو, چاہے وہ اسٹریٹ لائن ہو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سے سیٹسفائی ہوں, کیونکہ لوگوں کو گھر اپنا دکھانا اور ان کو امپریس کرنا از ون سائڈ آف دس اسٹوری, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ جو اس گھر میں اپنا پورا ٹائم گزار رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کمفرٹ زون میں ہوں. آپ جب اس صوفے پہ بیٹھیں یا اپنے لیونگ روم میں بیٹھیں یا ڈائننگ میں بیٹھیں تو یو ریئلی فیل کوزی, اور پتہ لگے کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے. یہاں سے ہم چلتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی طرف, اور یہ سیگمنٹ میرا اپنا سیگمنٹ ہے, اور کوشش یہی ہوگی کہ اس سیگمنٹ میں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دوں. جسٹ اسٹے ود می. ناظرین, آج ہم بات کریں گے مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ریٹرنز کی بات کریں گے کہ انویسٹر کا ٹائم فریم کیا ہے. سو لیٹس سی, اگر ہم یہ کہیں کہ ٹائم فریم فار انویسٹرز ٹو گیٹ دیئر انویسٹمنٹ ریٹرنز, کہ جی ان کی ریٹرنز کیا ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہاں انویسٹمنٹ کی بات کریں تو بیسکلی انویسٹر کے پاس اگر آپ دیکھیں تو 2 ایریاز ہے انویسٹ کرنے کے لیے. مڈ ٹرم انویسٹمنٹ اینڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ.
अगर इन दोनों के बीच में हम एक यहाँ लाइन ड्रॉ करें, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिड टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर एग्जाम्पल एक प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर एक चीज़ $300,000 का लिया जाए तो उसके ऊपर डिपॉजिट होगा 20% जो कि $60,000 है, राइट। और इसको कंप्लीट होते होते ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लगेंगे। अगर मार्केट फोर्सेस ने अलाउ किया रियल एस्टेट को सिर्फ टू इंक्रीज ओनली 5% पर एनम, जबकि प्रीवियसली इससे ज़्यादा भी था, ठीक है, तो व्हाट्स 5% ऑफ $300,000? वी आर टॉकिंग अबाउट $15,000 इनटू 3 years की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज़ अबाउट $45,000, ठीक है। $45,000 अगर आपने रिटर्न लिया 3 to 4 years में, आपने से एग्जांपल $60,000 पर, तो ये सिंपली ऐसे होगा कि 45,000 डिवाइडेड बाय $60,000 इज़ इक्वल टू, और चूँकि आप 18 months में दे रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट ने 3 साल लिए कंप्लीट होने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा 1.5 years के लिए स्टक है। तो डेफिनेटली आपका जो रिटर्न है वो डबल फिगर में होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट, और उसी पास्ट को देखते हुए हम प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में ये किस तरफ जा रहा है। ये तो हुआ आपका मिड टर्म। अब आएँ इसी एग्जांपल को यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, अगेन आपने $300,000 का अगर ये कॉन्डो लिया, जिसके ऊपर अगेन आपने $60,000 डिपॉजिट दिए जो कि 20% है, तो यू लेफ्ट विथ $240,000 मॉर्गेज, ठीक है। अब $240,000 का जो मॉर्गेज है आज की डेट में अगर आप लेने से एग्जांपल वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, वेरिएबल आज चल रहा है 2.45%, उस पे आपका जो मंथली मॉर्गेज पेमेंट होगी वो तकरीबन आपका जो है $1,070 होगा। और 300,000 डाउनटाउन में अगर आपको प्रोजेक्ट किसी अच्छे AAA लोकेशन पे अगर मिलेगा तो 1 bedroom मिलेगा, अप्रॉक्स से एग्जांपल 500 और 500 प्लस स्क्वायर फुटेज, जिसकी मेंटेनेंस फी अप्रॉक्स 54 सेंट्स होगी, तो इसको आप ले सकते हैं $270 आपकी मेंटेनेंस फ़ी होगी। अब प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आप 1% भी प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं तो ये 3,000 है, जो कि आपको पर मंथ आएगा $250। इन सब को आप मिलाएंगे $1,590 ये आपका सारा एक्सपेंस होगा। इस वक्त जो करंट रेंट चल रहा है 1 bedroom का, दैट इज़ अप्रॉक्स, अगर लोअर एंड पे भी आप देखेंगे तो $1,700 है। इसका मतलब ये है कि आप $100 पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ निकलेंगे, प्लस आपका मॉर्गेज का 25% मिनिमम आपके प्रिंसिपल में जा रहा है। अगर आप इस पेमेंट को मंथली से बाई वीकली करेंगे तो आपका जो एमिटाइजेशन है ना वो 25 years से ड्रॉप होके 19 years पे होगा। और अगर आप ये $100 एक्स्ट्रा इसमें पे करेंगे तो इसको समवेयर अराउंड 14 to 15 years पे जाना चाहिए। अगर रिटर्न कंसेक्यूटिवली बॉटम लाइन पे सिर्फ 5% पर एनम रहता है ऊपर $300,000 की प्राइस के लिए, तो आपको अगले 15 साल में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो पे ऑफ होना चाहिए बाय योर टेनेंट, और आपका टेनेंट इसे पे ऑफ करेगा। और जो आपने प्रॉपर्टी $3 लाख की ली है, आज से 15 साल के बाद 5% के रिटर्न के हिसाब से इसको $600,000 में होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द लॉन्ग टर्म रिटर्न इज़। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या है। कोशिश करें कि अपनी प्रॉपर्टी अपने टेनेंट से पे ऑफ कराएं, ताकि आपको जो लेवरेज है टाइम का वो मिले, और इससे ज़्यादा बेस्ट रिटर्न आप अपने सेकंड जनरेशन को नहीं दे सकते, अपने आप को नहीं दे सकते। जहां हम RRSP की बात कर रहे हैं, जहां हम आपके पेंशन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो एंड मेक सम गुड मनी इन एन ईजी मैनर
اور اسی کو آپ ملٹیپلائی کریں. اگر آپ کے اندر ہے کیپیسٹی 2, 4, 5 پراپرٹیز رکھنے کی, اس کو ضرور کنسیڈر کریں لانگ ٹرم کو. اپنے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ضرور اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف. جسٹ اسٹے ود می. ٹریبیوٹ کمیونٹیز آپ کے خوابوں کی تعبیر میں پیش. ایک ایسا گھر جو ڈیزائن اور فطرت کا امتزاج ہو. ایک ایسی جگہ جو پرورش، شوخی اور تفریح سے لبریز ہو، جہاں زندگی کے بہترین لمحات یکجاں ہوں. جی ٹی اے بلڈر کے ساتھ کام کرنے پر اعلیٰ اور عمدہ خدمات کے اعتراف میں جے ڈی پاور ایوارڈ حاصل کرنے والے. ٹریبیوٹ کمیونٹیز. ABN ایک اکاؤنٹنگ فرم ہے جہاں آپ مختلف مالیاتی اور اقتصادی مشاورت کے لیے ہماری خدمات اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ نہ صرف آپ کی سرمایہ کاری محفوظ رہے بلکہ اس میں اضافہ ہو. گنتی کی دنیا سے باہر دیکھیے, CPAs آپ کے معاون مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو کارپوریٹ لاء, غیر مجرمانہ عدالتی مقدمات, سول لیٹیگیشن اور ریل اسٹیٹ میں قانونی مدد فراہم کرتے ہیں. ہم ٹورانٹو کے وکیل ہیں. کاروبار کے قانونی مشوروں کے لیے ہم سے رجوع کریں. 2 دہائیوں پر محیط بیکر ریئل اسٹیٹ ٹورانٹو میں پیش کرتے ہیں ایک اور کامیاب تعمیراتی منصوبہ. جب آپ بیکر کے ذریعے خریداری کرتے ہیں تو آپ فائدے میں ہیں. ری فائنینس کرنے کا مطلب صرف اپنے ڈیٹس پے آف کرنا یا ویکیشن پلان کرنا ہی نہیں ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی اس ایکویٹی سے جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے. اپنے آپشن ڈسکس کرنے کے لیے مجھے کام, کھیل اور لگن. جب آپ گھر کی طرف آتے ہیں تو زندگی بھی آپ کے ساتھ آتی ہے. کنگ اینڈ جان میں رہائش رکھیے جو کانڈوز, مکانات, دکانیں, سبزہ زار اور دیگر سہولیات سے آراستہ ہے. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے garrisonpoint.ca. مورگیج فائنینسنگ ایک پزل کی طرح ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو اس کو سالو کرنے کے لیے دوسرا چانس نہیں ملتا. ہمیشہ رائٹ بروکر چوز کریں. فری کنسلٹیشن کے لیے مجھے کال کر سکتے ہیں. نسخے والی ادویات کا استعمال غلط ثابت ہو سکتا ہے، لیکن گزشتہ سال 80,000 سے زائد کینیڈین بچوں نے نشے کے طور پر ان دواؤں کا استعمال کیا جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دواؤں کا غلط استعمال ایک نوعمر بچے کی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ حقائق سے باخبر رہیے اور اپنے بچوں کو دواؤں کے بے جا استعمال سے آگاہ رکھیے۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ وزٹ کیجیے canada.ca/drug prevention۔ حکومت کینیڈا کی طرف سے ایک پیغام۔ Welcome back. I'm Lisa and this is your Buy Low, Sell High tip of the week. With nearly 40,000 realtors in Toronto, it's not difficult to find an agent. But just because it's not difficult doesn't mean that you should be trading them in. A long-term relationship with an experienced realtor is key to building your real estate portfolio. Consistency is paramount, so make sure you choose wisely and stick with them. ناظرین، آپ نے سنا کرسٹین کو، کرسٹین نے کس طرح آپ کو ورلڈ آف لگژری کانڈوز کے بارے میں ایکسپلین کیا، اور اس کے بعد جو ہمارے سیکنڈ گیسٹ تھے فری چنڈیگر، انٹیریئر ڈیزائنر، جنہوں نے بڑی خوبی سے اور ڈیٹیل سے آپ کو پورا پروسیس سمجھایا کہ ایک انٹیریئر ڈیزائننگ میں پروسیس کیسے ہوگا فرام A to Z، اور اس میں ڈفرینٹ تھیمز کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، کیا سائیکالوجی ہے۔ اور میں نے بھی کوشش یہ کی کہ آپ کو آپ کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ اگر مڈ ٹرم پہ جا کے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا اگر آپ لانگ ٹرم پلیئر ہے تو ان دونوں صورت میں آپ کے ریٹرنز کیا ہو سکتے ہیں اور آپ کو کہاں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ اینگل سے آپ کو انفارمیشن دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے انفارمیشن ملے۔ آج کے پروگرام کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔ Chin Radio and TV International, 48 years of celebrating our differences.